वेलकम टू बोलते हाथ। डियर पाइसियंस, आपके लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा? आप इस महीने में कौन सी गैर मामूली कामयाबियां समेट सकते हैं? आपके रुपए पैसे के मामलात, कारोबार, नौकरी, फाइनेंस, प्यार मोहब्बत के मामलात में, शादीशुदा ज़िंदगी में और सेहत के हवाले से जून 2025 के महीने में कौन सी चेंजेस आ सकती हैं? मरकरी वीनस की एनर्जीज़ से कैसे फ़ायदे हासिल कर सकेंगे और आप इस महीने कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां देख सकते हैं? और अगर आप अपना मंथली हारोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको देंगे साथ में कीमती मशवरा। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइसियंस के कैरियर के बारे में। कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना काफ़ी अच्छा लगता है। 10वें घर का मालिक मुश्तरी चौथे घर में बैठकर पूरे महीने 10वें घर पर नज़र रखेगा, जिसकी वजह से आपको नौकरी में अच्छी पोजीशन मिलेगी। आप अपनी मेहनत, जहानत और ईमानदारी का मुजाहरा करके अपने काम की जगह पर अपना नाम कमाएंगे। लेकिन 9 जून 2025 से मुश्तरी तरतीब की हालत में होगा, जो आपकी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है। इस दौरान आपको अपने काम की इस्तेदाद बढ़ाने और बग़ैर किसी परेशानी के अपना काम जारी रखने पर तवज्जो देना होगी। छठे घर का मालिक सूरज महीने के शुरू में तीसरे घर में और 15 जून 2025 से चौथे घर में आएगा, जिसकी वजह से आप अपने तमाम काम हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। सरकारी शोबे में काम करने वाले अफराद को खुसूसी फ़वाइद हासिल होंगे, लेकिन छठे घर में केतु की मौजूदगी काम की जगह पर कुछ परेशानियों का बाइस भी होगी। कारोबार करने वालों के लिए ये महीना अच्छा है। कारोबार से मुतल्लिक सफ़र आपको फ़ायदा देगा। सूरज की नज़र 7वें और 10वें दोनों घर पर होने की वजह से आप जो भी कारोबार या नौकरी करेंगे, इसमें आपको मेहनत करने के लिए मुसलसल तैयार रहना होगा। इससे आपको अच्छे नताइज मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं पाइसियंस की फाइनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालात को देखें तो ये महीना जून 2025 आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा होने का इम्कान है। माह के आगाज़ में मरीख 11वें घर पर होगा, जिससे आपकी आमदनी में कुछ हद तक इजाफा होगा और इसका 8वां रुख 12वें घर पर होगा, जो अखराजात को कम करने में मददगार साबित होगा। लेकिन राहु पूरे महीने 12वें घर में ही होगा और आपके मुसलसल अखराजात को बरकरार रखेगा। इससे आपको माली चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ताहम 29 जून तक ज़ोहरा दूसरे घर में मौजूद होने की वजह से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी और आपकी माली हालत भी साजगार रहेगी। आपको आसाइशों और सहूलियात मिलती रहेंगी। आप घर के लिए नई चीज़ें ख़रीद सकते हैं। घर की आसाइशों और वसाइल में भी इजाफ़ा होगा। चौथे घर में मुश्तरी की नज़र 12वें घर पर होने की वजह से कुछ नेक कामों पर भी रकम खर्च होने के इम्कानात होंगे। अतारद 22 जून से 5वें घर में आएगा और 11वें घर में नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में इजाफे के इम्कानात होंगे। लेकिन मरीख के 7वें से छठे घर में केतु के साथ होने की वजह से वहां से 12वें घर की तरफ नज़र आने की वजह से सेहत के मसाइल और कुछ दीगर कामों पर पैसा खर्च होने के इम्कानात हो सकते हैं। इसलिए इस माह आपको पैसे से मुतल्लिक फ़ैसले बहुत समझदारी से करना होंगे। अब हम बात करते हैं पाइसियंस की हेल्थ के बारे में। सेहत के नुक्ते नज़र से ये महीना थोड़ा परेशान कुन साबित हो सकता है। 12वें और 11वें घर का मालिक सूरज पूरे महीने में आपके बुर्ज में मौजूद होगा। पूरे महीने में 12वें घर में राहु और छठे घर में केतु की मौजूदगी सेहत के मसाइल में इजाफे का इशारा दे रही है। आपके बुर्ज का मालिक मुश्तरी 9वें से गुरूब होगा, जो सेहत की ख़राबी का इशारा होगा। ताहम महीने के आगाज़ में सूरज और अतारत तीसरे घर में होंगे और आपकी सेहत के मसाइल को कम करने में मददगार साबित होंगे। लेकिन 7वें से मरीख के केतु के साथ आने और छठे घर में मरीख केतु एक अंगरक दोषा बनने की वजह से आपको सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको मैदे और बड़ी आंत से मुतल्लिक मसाइल का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी भी किस्म का ज़ख़म, फोड़े, फिंसी या पेट से मुतल्लिक गर्मी के मसाइल
اس مہینے خاص طور پر آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے مسائل، آنکھوں میں جلن اور درد وغیرہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آپ کو ان مسائل کے بارے میں خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، اور اگر یہ ضروری محسوس کریں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ ان بیماریوں پر بروقت قابو پایا جا سکے اور آپ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ ہم بات کرتے ہیں پائسینز کی محبت اور شادی کے بارے میں۔ اگر ہم محبت کے رشتوں کی بات کریں تو یہ مہینہ جون 2025 مشکل چیلنجز سے بھرا ہونے والا ہے۔ مہینے کے شروع میں مریخ 5ویں گھر میں کینسر کی علامت میں ہوگا، جو کہ اس کا اچھا نشان نہیں ہے۔ ایسے میں رشتوں میں بار بار لڑائی اور جھگڑے کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے محبوب کی طبیعت چڑچڑا اور غصے سے بھری ہو سکتی ہے، جس سے آپ کے تعلقات میں بار بار تناؤ بڑھنے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ تاہم 7 تاریخ کو مریخ چھٹے گھر میں داخل ہوگا اور اس طرح یہ پریشانیاں کچھ حد تک کم ہوں گی۔ پھر جب عطارد 22 جون 2025 سے 5ویں گھر میں داخل ہوگا تو وہ وقت محبت کے رشتوں کے لیے سازگار ہوگا۔ آپ اپنے دل کے جذبات اپنے پیار کے ساتھ بہتر طریقے سے شیئر کر سکیں گے۔ آپ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں گے اور ان کا احترام کریں گے، تبھی آپ اپنے رشتے میں مثبت نتائج دیکھنا شروع کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو ایک دوسرے کو وقت دینا ہوگا۔ جون کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق زحل کی نظر پورے مہینے 7ویں گھر پر رہے گی، اور 7ویں گھر کا مالک عطارد مہینے کے شروع میں سورج کے ساتھ تیسرے گھر میں داخل ہوگا، چوتھے گھر میں مشتری کے ساتھ چھٹے اور پھر 5ویں گھر میں 22 جون سے۔ اس سے آپ کے خاندانی تعلقات میں تناؤ کم ہو جائے گا، ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے اور آپ کی توجہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے پر رہے گی، جس کی وجہ سے یہ وقت ازدواجی تعلقات کو اہم اور سازگار بنائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پائسینز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ یہ مہینہ خاندانی زندگی کے لیے سازگار رہنے کا امکان ہے۔ چوتھے گھر کا مالک مرکری مہینے کے شروع میں سورج کے ساتھ تیسرے گھر میں ہوگا، جہاں ایک یوگا بنائے گا۔ یہ 6 جون 2025 کو آپ کے چوتھے گھر میں داخل ہوگا، جہاں مشتری پہلے سے موجود ہوگا، جس کی وجہ سے خاندان میں بزرگوں کا احترام کیا جائے گا، خاندان میں اس کی عزت ہوگی اور آپ کو اس سے برکت ملے گی۔ گھر کا ماحول ہلکا اور ہم آہنگ ہوگا، جس سے خاندان میں باہمی محبت بڑھے گی۔ جون کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق زہرہ 29 جون 2025 تک دوسرے گھر میں ہی رہے گا، اور ایسی صورتحال میں گھر میں کوئی اچھی خبر آنے کے امکانات ہوں گے۔ گھر یا خاندان میں کوئی مبارک تقریب منعقد ہو سکتی ہے، جس میں مہمان بھی آئیں گے اور گھر میں لوگوں کی آمد سے ہلچل اور جوش کا ماحول ہوگا، جس سے گھر والوں کے لیے خوشی کا ماحول ہوگا۔ مریخ، جو کہ دوسرے گھر کا مالک ہے، ماہ کے شروع میں 5ویں گھر میں اپنے برج کینسر میں ہوگا اور 7ویں سے چھٹے گھر میں۔ نتیجے کے طور پر کچھ خاندانی معاملات میں جائیداد سے متعلق تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان معاملات میں احتیاط برتیں۔ زہرہ دوسرے گھر میں ہوگا، جو آپ کے تیسرے گھر کا بھی مالک ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے مکمل تعاون ملے گا اور ضرورت پڑنے پر وہ آپ کی مالی مدد بھی کریں گے۔ 29 جون 2025 کو زہرہ آپ کے تیسرے گھر میں آپ کے برج میں ہوگا، جس کی وجہ سے بہن بھائیوں کے درمیان محبت بڑھے گی اور انہیں اچھی آسائشیں بھی حاصل ہوں گی۔